আমিনার নয়নে তারা মোহাম্মদ নবী পিয়ারা আরশে নাম লেখা মধুমাখা আরশে নাম লেখা মধুমাখা তিনি মোর কামলিওয়ালা আমিনার নয়নে তারা মোহাম্মদ নবী পিয়ারা আমিনার নয়নে তারা মোহাম্মদ নবী পিয়ারা আ আ আ আ আসলে তুমি মরুভূমি করতে দিনের প্রচার বিজলির মতো আলো তুমি ছড়ালে কিরণ তোমায় আসলে তুমি মরুভূমি করতে দিনের প্রচার বিজলি तेरे कदम करता हूँ आजा जाना तेरे संग मिट जाऊंगी तेरे मन में मिट जाऊंगी तेरे मेरे रास्ते में तेरी रानी तू आए मैं तेरे जाऊँ किधर मैं आऊँ मैं जाऊँ किधर आऊँ मनियों की रानी पहलू इधर किधर से जाएंगे तेरी आसमां तेरी बात सब भूल जाएंगे मैं घर जाऊँगी मैं घर जाऊँगी तो वापस आऊँगी मैं घर जाऊँगी तो वापस आऊँगी मैं पियों की रानी तेरा दुनिया तेरी बात तेरे कदम करता हूँ आजा जाना तेरे संग मिट जाऊंगी तेरे मन में मिट जाऊंगी तेरे जैसे लगे